अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में ईरान की पाकिस्तान को अपने पायलट्स की तरबियत के लिए दरख्वास्त की खबर पर बात करेंगे। इटली और फ्रांस की सरफेस टू एयर मिसाइल अपग्रेड्स, भारत की पुराने टैंक की एक्सपोर्ट, रूस समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ईरान के बारे में इतलात है कि उसने अपनी एयरफोर्स के पायलट्स की तरबियत के लिए बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स से दरख्वास्त की है। हाल ही में पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें मुबैना तौर पर ईरानी एयरफोर्स के पायलट्स की तरबियत के हवाले से बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स को दरख्वास्त की गई है। ख्याल रहे कि ईरान की फ़िज़ाइया पहले ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के तैयार करदा सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स को इससे पहले कई दोस्त ममालिक के पायलट्स की तरबियत का एजाज़ हासिल है। ख्याल रहे कि हाल ही में ईरान की जानिब से पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक भी इतलात सामने आई थी, ताहम अभी तक इस किस्म की खबरों से मुतालिक आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। रूस की एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल लेटेस्ट जनरेशन के Su-57 फैलन तैयारों को यूक्रेन के खिलाफ 40 से ज़ायद हमलों में इस्तेमाल किया गया है। इस बात की तस्दीक यूक्रेन की फ़िज़ाइया के ज़राए ने भी की है। ये स्टेल्थ फाइटर रूस की फ़िज़ाई हमलों में अब ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर फरवरी 2024 के बाद से इन तैयारों से मिसाइल हमलों में इजाफा देखा गया है। ख्याल रहे कि पहले रूस ने Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को महदूद पैमाने पर यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इनका इस्तेमाल ज़्यादा फाल हो चुका है। ये तैयारे अब अक्सर रूसी फ़िज़ाई हदूद से कोर्सिक और ब्रियांस्क या रूस की जानिब से हाल ही में कब्ज़े में लिए गए लुहांस्क से मिसाइल दागते हैं। पिछले 7 महीनों में रूसी अफवाज ने Su-57 तैयारों से तकरीबन 30 से ज़ायद क्रूज़ मिसाइल यूक्रेन पर दागे हैं, जिनमें KH-69 स्टेल्थ क्रूज़ मिसाइल शामिल हैं। ये मिसाइल छोटे और महफूज अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। 11 अप्रैल को भी इसी किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के टर्पीलिया थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। इन तैयारों पर KH-57 USH के एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी नस्ब हैं, जो रडार सिस्टम्स को 150 मील के फासले तक निशाना बना सकते हैं। शुमाली कोरिया के बारे में इतलात है कि उसने अपने मशरक़ी जानिब एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। इस मिसाइल फायरिंग की तस्दीक जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से भी कर दी गई है। अभी तक मिसाइल की किस्म और इसके रास्ते के बारे में तफसीलात सामने नहीं आईं, ताहम मज़ीद तहकीक जारी है। यह लॉन्च शुमाली कोरिया की हालिया मिसाइल तजर्बात के सीरीज़ का ही हिस्सा है। पिछले हफ्ते प्योंगयांग के मकामी मीडिया ने एक नए 600 मिलीमीटर के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के कामयाब तजर्बे की भी इतलात दी थी, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ताज़ा तरीन मिसाइल इससे मुख्तलिफ मालूम होता है। दिफाई मुहक्किक जोसेफ डेम्सी के मुताबिक बुध के रोज़ का लॉन्च शुमाली कोरिया के हवासोंग 11 DA-4.5 मिसाइल की जांच का तसलसल हो सकता है। ये मिसाइल 4.5 टन वजनी वारहेड ले जा सकता है और इसकी रेंज 320 किलोमीटर बताई जाती है। भारत अपनी आर्मी की ज़ेर इस्तेमाल T-72 मेन बैटल टैंक्स को अपग्रेड्स के बाद फ़रोख्त करने का मंसूबा रखता है। भारत की जानिब से ये फैसला T-72 पुराने टैंक्स को नए टैंक से रिप्लेस करने की गर्ज से फ़ौज को जदीद बनाने की गर्ज से किया जा रहा है। भारतीय फ़ौज के पास तकरीबन 2500 रूसी साफ्ता T-72 मेन बैटल टैंक मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड और मुरम्मत करके दिलचस्पी रखने वाले ममालिक को बरामद किया जाएगा। एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये टैंक भारत में जदीद बनाए जाएंगे और इसके बाद T-72 मेन बैटल टैंक को अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक को फ़रोख्त किया जाएगा। T-72 टैंक 70 की दहाई से भारतीय फ़ौज की आर्मर्ड फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी रहा है और अब भारत इनको सर्विस से रिटायर कर रहा है। भारतीय फ़ौज के पास 2500 T-72 टैंक्स के अलावा रूसी साफ्ता 1000 T-90 और मकामी 100 अर्जुन टैंक भी मौजूद हैं। तुर्की की व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने वाली नीरोल मकीना ने
برطانیہ میں اپنی پروڈکشن فیکٹری کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ نیرول مکینہ کی برطانوی ذیلی کمپنی نیرول مکینہ UK نے لمنگٹن سپا کے ٹچ بروک پارک میں ایک نئی پیداواری فیکٹری کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیکٹری برطانوی دفاعی صنعت اور بین الاقوامی منڈیوں کے لیے پروٹیکٹڈ موبائل وہیکلز تیار کرنے پر توجہ دے گی۔ اس کا اعلان 18 اور 19 ستمبر کو بیڈ فورڈ شائر میں منعقد ہونے والے DVD 2024 دفاعی صنعت کی نمائش کے دوران کیا گیا ہے۔ برطانوی علاقے واروک شائر میں 7.9 ایکڑ پر مشتمل اس نئی جگہ کے قیام سے اگلے 3 سالوں میں 150 ہنرمند ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیرول مکینہ UK اس فیکٹری میں انجینئرنگ، فیکٹری مینجمنٹ، تربیت اور بعد از فروخت خدمات سمیت مختلف شعبوں میں ملازمین کو بھرتی کرے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ فیکٹری اس سال کے آخر تک مکمل طور پر فعال ہو جائے گی۔ کمپنی کی یہ سرمایہ کاری برطانوی دفاعی صنعت کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ نیرول مکینہ UK کے کنٹری ڈائریکٹر نے اس موقع پر کہا ہے کہ لمنگٹن سپا ہمارا نیا گھر اور ہماری اس خواہش کا اہم حصہ ہے کہ ہم برطانوی دفاعی صنعت کا ایک لازمی حصہ بن جائیں گے اور UK میں تیار کردہ بختر بند گاڑیوں کی ایک مضبوط سپلائی لائن کو سپورٹ کریں گے۔ یونان کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ہیلینک نیوی کے لیے فرانس سے چوتھی FDI فریگیٹ اور کروز میزائل کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس سے چوتھی فریگیٹ کی ایکوزیشن کا منصوبہ پہلے ہی یونان کی حکومت کے زیر غور تھا اور 24 مارچ 2022 کو سائن کیے جانے والے کانٹریکٹ میں چوتھی فریگیٹ کی آپشن بھی رکھی گئی تھی۔ خیال رہے کہ گریک نیوی کے لیے 3 FDI فریگیٹس پہلے ہی فرانس کی نیول گروپ کے تحت انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ یہ فریگیٹ 4550 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں اور ان کو فرینچ کاؤنٹر پارٹس کی نسبت زیادہ ہیویلی آرمڈ فریگیٹس قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں 16 ایکسٹرا آستر 30 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز، اینٹی سب مرین وارفیئر ڈیکوائے لانچنگ سسٹمز اور 21 ٹیوب کے رولنگ ایئر فریم میزائلز جیسے کلوز ان سسٹمز قابل ذکر ہیں۔ یونان ان فریگیٹس کے ساتھ 1000 کلومیٹر رینج رکھنے والے اینٹی شپ میزائلز بھی ایکوائر کر رہا ہے جو اسے لانگ رینج پر اہم اہداف کو نشانہ بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اٹلی اور فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر تیار کردہ SAM-T ایئر ڈیفنس سسٹمز کے نیکسٹ جنریشن ورژن کو ایکوائر کر رہا ہے۔ فرینچ آرم فورسز کے منسٹر کا کہنا ہے کہ حالیہ نیکسٹ جنریشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن کا بنیادی مقصد ایوالونگ تھریٹس جیسا کہ ہائپرسونک میزائل سے متعلقہ ممالک کو پروٹیکشن فراہم کرنا ہے۔ فرانس نے اب تک 8 SAM-T نیکسٹ جنریشن سسٹمز آرڈر کیے ہیں، جبکہ اس سلسلے کا پہلا سسٹم 2026 کو فرینچ آرم فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب اٹلی کی طرف سے 10 SAM-T ایئر ڈیفنس سسٹمز کے نیکسٹ جنریشن ورژن آرڈر کیے گئے ہیں، جبکہ نئے سسٹمز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 150 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔